Hi Sir Owen, my name is Crystal Janie Kagamao from Group 2, BSHM 2, Section 2. So for our topic that time from our last meeting is about characteristics of a good first aider. So 6 na sila kabuok but I've explained my part about emphatic. So emphatic should be comforting. So as a first aider, you should show your empathy sa isa ka patient. You should be aware sa pain and anxiety nga ilahang na feel. Like, you should show your effort or your attitude nga makipag heart to heart talk bitaw ka sa isa ka patient so that they will feel comfortable sa imuha. So dapat actively ka maminaw about sa ilahang i-share, about sa ilang ingon sa imuha as a first aider. Like, you should listen carefully the way they explain themselves or about what happened. So, like, dili ka dapat nang validate og feeling sa isa ka patient. Dili ka pwede mang judge or dapat ka na bitong mag-comment bitaw about sa ilaha og kanang negative inana bitaw. Like, you should show your attitude nga nadyo ka empathy bitaw. Like, pakita nimo nga you are sincerely listening sa ilaha. So next is tactful. So tactful is should not alarm the victim. So it means as a first aider, like, should not navigate emotionally charged situations calmly. Like, kanang as a first aider, you should be aware nga dapat inanay mong buhaton. Like, you should be tactful pag abot ana nga situation, pag abot ana nga time. Kay kana bitong you need to observe something kung anong nahitabo na siya or kung anong naunsa siya. Like, you should observe carefully para pag ikaw nga first aider is masabtan nimo o kabalo kag usay angay nimo i-advise sa imong patient. So kanang dili bito ka maghatag og isa ka tugon sa isa ka patient ka mahadlok sila, ma-scared sila or they feel shock ana. So dapat easy and comforting, like you're so very emphatic bitaw, like just what I've said earlier. So kanang maghatag kag observation, like dapat mag-observe gid ka every details gud para pud kanang bitong details to details gid siya para mag-gets nimo, masabtan nimo in a very easy way. So makahatag kag advice sa imong patient nga dali lang kay kanang show man kag tactful that time, like kanang maka-feel good og comfortable ang isa ka patient. So next is respectable. So should maintain a professional and caring attitude. So syempre, as a first aider, you should be respectable. Like, kanang maghatag kag care sa isa ka patient. Lain sad kaayo nga ang imong gi-rescue nga patient, imo pang sayong-sayunon, imo rang kabuangan. So syempre, first aider man ka, dili nimo kabuangan, dili nimo katawaan, dapat i-show nimo ang respect nga ga-care ka sa imong gi-rescue, sa imong gitabangan kay you're a first aider. So lain kay kung ikaw lugar dito madisgrasya ganahan kag katawaan ka, so dili, diba? So in that case, needed to be serious, needed to show your attitude, your positive attitude, your good attitude to someone or to a patient nga imong gitabangan. Like, maghatag ka og calmness, compassionate, and kanang friendly attitude bitaw towards sa isa ka patient. And confident ka nga nakig-talk, confident ka nakipag heart to heart talk sa imong patients so that they will not feel uneasy. So dili sila ma-awkward or something bitaw. Kay syempre you're a first aider, be good. So as a first aider, very basic nga skills, very basic nga attitude dapat nimo na siya i-apply sa imong self so that dili makahatag og positive makahatag negative feedbacks ang isa ka patient sa imo. So that time I've also added my idea about sa discuss ni Mariel Segura about sa pressure from victim or relatives. So the victim usually welcome helps, but if he is drink, he is often hard to examine and handle and is often misleading in his response. So from my understanding about this topic is kanang
maglisod kag examine sa isa ka patient or sa isa ka victim nga imong gitabangan. Kay for example, ikaw, you're a patient, tapos na disgrasya ka, and I am your first aider. So, ang katong na disgrasya, syempre you should observe or you should interview them of what really happened, on what exactly happened kung anong na disgrasya ka. Syempre laing kayo kay lisod kay mag-examine og isa ka result kung wala kay kung wala bitaw kay kaning exact nga reason, or kanang wala kay kanang basta kanang wala bitaw kay kanang list ko sa term, pero wala ka exact reason kung sa gyud nahitabo. What really happened is syempre for example ang hubog, musulti ba din na sila tinuod kung hubog sila, diba? I mean, not all of them naman, but some of other patient or some of other victim will not tell the truth kung nag-inom bagid sila. Pero syempre bisa pag mo deny sila, there's a process, there's a test nga mahibalaan siya or mahibalaan kung nag-inom ba ang patient or wala. Kay syempre sa mostly gid ka kahitabo nga madisgrasya sa dalan is kanang ang reason gid is nahubog, magpadagan nga kusog kaayo or kanang dili na saktong pagpadagan sa isa ka vehicle. Kay then pagmabot na ang isa ka patient, I mean kung pagmabot na isa ka first aider, i-interview sila if did you drink or not. So syempre mo deny gid ang isa ka patient, so maglisod kag examine or maglisod ka og kuha sa right result, kay dili man mismo man ang patient is dili magtugan sa tinuod. So kanang mapadulong siya sa ma-misleading gid siya sa ma-misleading gid siya sa isa ka first aider, kay dili mismo man ang patient is dili kasaba. So that's all for my topic. Thank you sir and good afternoon.